Вайзер Хорс нартили кешта базунга утна бастер савгат савти макум кум эфир информацион равақ дабун студии габарат Ирина Райдан олсы бір тайра ағды сайрақ дәртие матыл. Факарздарна республика эпидемиологун уавар суя хусак. Ирон хореографион айвадыны уақта иртфәт, ирыдзылла фәстак хәрзбун зақты саулуқты милсен. Фарог дәрудзәнис сәржіті уавар, хәрзарыс сәуі борджинисмә фәндаг. Факарздар эпидемиологун уавар, уазалтар балавдима фафылдарна республика әріншін тынымастар. Омагаска доктор тафадзақсын сымбастак тысамай равдисуй имбарын зинадаман рейфастамадар қаққат сауй дастинады аппат тумантам. Темадар тарканзанисна отхаса гутта таалуна. На республикայի սայրակ սանիտարուն դոկտոր Կոցնը Մարինա Բանասան կոտազաղկայի գասետ պատրևնածորը կամիդիդը ՊՑР դիագնոստիկայի լաբորատորի նրարաստաջիա կոստքանը фатахчендаргон режима омакусенс улафт бунтедар. За последние сутки были проведены 227 исследований, из которых 97 ковид-положительные, впервые выявленные случаи. За весь период проведено исследований 40 403, и из них всего ковид-положительных 6904. Это за весь период, как мы начали выявлять коронавирусную инфекцию. Суточный темп прироста составляет 1,43%, коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 1,3. Чтобы мы понимали, что в норме он должен быть менее единицы. Բանսաներցից զարգակոդրազդերը մայթը ավտաներդար կորոնավիրուս այս երաջդար ռնչենքանն սլգոյ մեկտամ։ Ֆաստոկ դասպունը Республикայի эпидемиологун уавар факорздar рнчен думмачир бахаудудун немацфалдару кайрофес тойвадунай. На сегодняшнее утро у нас 89 пациентов в красной зоне, из них трое находятся в реанимации. Как вы знаете, у нас выявлен индийский штамм, который, к сожалению, выявляет такие формы заболевания, которые сразу переходят в тяжелую форму. Вот у нас все пациенты, которые госпитализируются за последние 3-4 дня, они либо в средней состоянии тяжести, либо уже тяжелые приходят. И наша медикаментозная терапия бывает подчас уже им не помогает. Поэтому у нас с 1 числа столько смертных случаев, 6 смертных случаев уже. За 10 дней мы уже сделали половину месячного количества 2574 мы сделали за 10 дней, и уже 30% впервые выявленных случаев. Прошел всего лишь месяц, как начали функционировать школы, и хотелось бы, чтобы все-таки учебный процесс не прерывался, но, к сожалению, этого тоже невозможно избежать. Для нас приоритетно это здоровье наших детей. Республикон биропрофилу медицинун центры директора Хадивак Бацента Индира Мабанасан Котта Заркафетсажи даранаман Каваку вакцина саразен. وما والدايما روح كان النقاوة أداستين دمازلتا ودون رؤون درست أكتوالون ماسكات دارن رژیم أفون الكوختا ديزينفكسي كانن أخساناتون بنات ديستانسي قاقنن أما بيراغ دم كمن برد كان أخم بنات دم موتساون. В республике у нас нет никаких запретительных, ограничительных мер. К сожалению, у нас очень плохо идет дело с вакцинацией. Во всяком случае, недостаточно. Очень бы хотелось, чтобы все осознали наконец-то, с чем мы имеем дело, пришли на вакцинацию и не ходили в общественные места, где больше 50 человек. Я понимаю, что, может быть, правительство пока еще не пошло на эти запретительные меры, но каждый человек знает и понимает и должен сам себя ограничивать. Автомобиль растаджихицоват фандкана оперативун штаб работ тавазен сранзерт саудзан ковид-19 нахматуха дортара мозал тфадал.
сейчас вот мы провели анализ ситуации, эпидситуации по республике, и мы выходим с определенными предложениями на оперативный штаб. Я думаю, что на оперативном штабе уже будут приняты определенные меры. Вот это Алена Бетите Оливер Сойтезарима информационный рагдабун. Ринчентенымац кайфафылдер уйбандafta тағд Ахусистанцай көсті режимылдер. Докторты бригада қуамы сәттауа ама авастиятай балауа ринченік әсәріл. Абун ындық дуаверті медикті сәкөз көді қаст кәнін суй базунын нысанын исен күрттер көста сема. Алло, скорый хусы. Фастаг майтагда хуса службай кушчатан сакус фафл дар эпидемиологу нуавар ва заукай ва магаска диспетчерун служба масудгай дар базурын сада хаттай фил дар тагда хуса цхинва станция кухтари ваккана Qolenbek temzar банысан котта сага фастаг растаджи фафл дар ринчентенемаз амасам докторты бригадата авастия теат савенс амасам баканенс амбалуна хус 9 числа было 69 вызовов, из них вот 33 вот этой температурящие и которые у них ПЦР положительные, температура повышенная и все. И естественно они проходят лечение. Но во время лечения у них может и температура подняться, и состояние ухудшиться. И вот к этим выезжаем. آرخ تاغد مریتینون خوص سلوجبه ما بازورنس آخم باتسین تکتستن ستفد ارتناس گرادو سیوالا ما نویه فلاو من اکس که کووید نوله سرنچن تنمت فل در که کنه و مگس کسم تاغد خوص کوشت تا آتساونس سمای سرنچن دو مرا کنویم ایبون کمنو ایبونه اوی نای گنن ما ایرنچنی ایخدک باکنا بالنیца ما باکنا تای خو ایبونو ما این навизовта потом страдают и опоздание мецавамсти ما они требуют вот кате мене баканут мауси кате они думают скоро яко бакана воде тохтаростсте اما اون مچیره چیلویه رازه وازه نه تلوینا دیسن گفت در میدیک تبریگادایی ما آسد رنچن تیسیومه سمای دختر تا آرخایت فینم بناته و دونره آورت کدار خاینز اما دختر فیل شیر کنه تاقد خوص ماشینه شوفر کست کد زنو دادم تاقد خوص ما بازور نفسته دختر تبریگادا قومت سته و 5 minut ما کد ما بازین تنیت ساردن تا سوود هنوی تا رنگلامیت ما گست که 2 minut دختر تما خوص ما قومات دایکوی اندر دو ورنچن ما آفتکوسنس آبون اندر دو تنتاقد خواسته کوشتم. کوکویت آنژلا سوتیت ماریانا کوکویت الکساندر سخوربات ویرا اینفورماسیون را وقت آبون. إخوي خايبة ورد نبستي كولتورة رايرست قطاقما كاد إيرستون زل أبون فستاق خرزبون زاختان ريسبوبليكا آدمون أرتيست ساولوخت ميلسن وتر ومن ينوم سرگي بازاي زانيس إيرون خاريوغرافيون آيواد نومزد خاريوغراف ساردونداق أرمسم نوات خسك جوتاك سانيما Яцар даяхизам флайфастан уақта ирт фадвмания номиме басту ирон хореографии анақандуг на республикай адамун артист саулухт милсе фастак фандагал афандараст каным арбасыдысты ахсан адымина варта республикай кухтариагад ама номзад хореография биран мацахорганинякдам яй вадун архайд милсан райд тапалсахадун ансамбл симдай кафанын баарзын кутой яни аржи тафарастаздая ба кутой палсахадун ансамбл симде цур севалат студимам растар ацы коллективи ма уйфцак хадрахст сценама саулухт милс каст گیدیس آخر کاست فانو فستیار وستوی آرینبورگ ما امسال در از کوختاری و گاد کوتا و رستگ آدمون خورن فلا افزونگ بالید میستر بلد یا آرخسینا دی رای گرن ایرون ناسیون آیواد رافدیسن فتسگان آبون بونه من رشته زبخ رشته جت خوزم خواهید و داسون کتا آدم یه زاگای کوی و میلس بیر از اورانی Hallo, Sebrafta Zarzanam. Kadishi Kultura Fronte. Yerestonan Vardaylar Khusara Barakat Kotala biraz der tasarruf Aldur Razak der Tayudis Sallucht Mils. Ama kazana qawe Farastaz der Raidet Takhafen. Namana Khazrajion yakus nikunu waqta. یک اوخ یک آخ و گورت کنت کم نی آخم نی افت سگات یرستون در سگات کافکاز در کم در تو ما ورس در سپکتاکل تا بر خودتاج موزیکا خودتاج کافت خودتاج در میلس خودتاکتا یه هاوست
خوساری رستو معرض دخن فستوی سیس پاتس خودون انسامبل سیم ده آیوادون گختاری و کنگ و سیورستاج ما کوتا آخر گنج کستر ویود کوردیا چن ما آلوارسون رازمزه داده ماگ یبونود و سیورستاج خورندر اما کافت کالکتیو اندر گختاری و گات کنن اما موت رستاج چینگو تا مستادیا تفسندر یا چینگو تا ایرون آدمون کافت تا ایرون خاریوگرافی فدل ایرون کافت ما کافت کالکتیو خورز آخر گنن چینگو تست خاریوگرافتن رزگفل ترمون قوملاد فدل پروگرام ما فلگرت سال دراز رازم با کندر سدست سخات ناسنالون خاریوگرافی آخر ادمینسترات باونا فکوتا سالوخت میلس کوست تا باخسن کد سکولای خاریوگرافیان آخر گنن با سوبیت افتم هاتساز دو نم سیجابر خوساری رستون آدمون آرتیست سالوخت میلسل سخست استای ارتازم جوتاکسانا استاد زار تلکامپانی ایر اینفورماسیون راوخت abun. Wanatetskin valme donozen arrestat fadatratsenis semeju varsir sevanim bestekte birazun problema. Kadner tekkeder gorativ tungseven wazın donay wetternem nema is achem rayunta sran serjete ay afens donet suxsinat. Suya xusak farsra felgawmat semediskotan awatsasek kotste zarina. Karom mefawt kanı wana tetxin valme donozen arrestat. Raz darym serjete korigette ama gerstama megette der anadone kubazadiste wetse problemanır iskotjak ertsauzen. Naridegan val nagorate serjeten sembis nozene done iftung tsavent anak waqtsatay. Atsı qottak kazagne qaw u axsız gun qottak. Falawatter iwa yuwingte serjete ambalance donet suxtinadıl. Atsı qottak sayime postu ifadilne razırta patçaq adonuyid aron kostuat vada kanalı direktor Sxorbatı alan. Vaim boydo waxan problema. این خود رگولوشی کنه چند بایدو سه خوگه فینم بایدو من یم سخ کتم یم خود در راشدی استوجه خود تر بکنم بایدو لوک نخیزم بایدو من سخ کنم بایدو ما یستین واژم بایدو من والدوی نوه این بکنجه پروبلم تا ودا کنم و بایدو چما افت بیره رد کنم بایدو سخ کن چون من آپورش این نمن شب گذر لرزی کنه بنتو سخ کنم بایدو ما وش پروبلم وش آدم سخ خود تقوم کسوی مسکوت چکن ودا کنم وش پروبلم نخشیم نیشه خوزه ما کورک دم آدم سخت کو کسم بایدن شایی ولی فلتو کدای سخت قوده ولی فلتو بکستی کنه تزه ما این بایدو پروبلم ما خن نبون سر نویم باید خموخ نیست سخت ماش پروبلمانی دو جشتر پروبلم Patsa xalonun darun kostuat vada kanala kuxtari ragat sid serjetem temaysem don konatsawa avat sudgayce fandafonder telefonu bazuru dispečerun službama. Serjeta zahadak don khatal grantam mavnoloy vite khais sermogund služba. Vime vedamstva kod bonusan kuttoy aftamay avarun službata sakost kanen zappenezukhay. Vime ulaf pontedar ama kobaqa vatsa test avari avastiatay ayvars kanemam. Çerqotiregina kostzarina kodstaida informasiyon racht. Abun. Sibir restagmesin bantist iğaw kuzd bakanin xerzarist sav burjnis qawma fandag salsakenen kuzd test setamane ama vax restacı farug daruzeni serjete waver arajı tarxayd binatfittan neysen kurter. Rayon administracji komunalną służbę te arównały borżni se qawma fandag salsakenen Sibir restagme bantist zavgar kuzd bakanin fandag asıqda kutoy kutertay amyavitsi restacı kanin fatandar ve fasta tarifnaldist fandag ulxurnik qalamam katsi amal kanin zbinatem. В течение недели, 10 дней все ремонтные работы закончены. Полностью, что требует обустройства дороги, расширение, водопроливные трубы устанавливаются. Fandag salsakenen fasta etnografiyon qaborji smavdzen enson der sevan muzey sarazak borji se qavayrat savga bete yuri kudbanisan kotta ve magaska etnografiyon qavnrida gander semedis avzaren kan turistem ama axş jagu samayen fandag ve enson vadat atsı qottaycı stırnistan yuvagis fandag xarzarest dadan. قبستن تيجي خصوص جنو وش خبر ما أيوه قبستن نوجي خصوص جنو تخيمة قاو رازم اتيكون قاو كش ميدا جوجين يوم شدري ترزرون نافدالتا ش اوورت شوردستو خزان etniczki muzejie شاوي أورست مشتر خصوص كانج نا أدمينستراتسا كوشتا دفنداجي شورد دايما إيرن نقاويس روخستاريس فنداج در من إيرن أورازنج منم دون دریس ویرا روز مشوجینی قاو Zao rayon administracji kudbanisan kotta ve magaska qawtan fandag tas salsakenen qottag mazdaqt sav astir qustart atsazmat salsakenen kosta tersediste ender qawta fandag tildar. Kokoyte Angela Çixoyte Aldina tede tellanat Sxorbatı vera informasyon rawaxt abun.
Нарты эпас Кавказ на Юмиак Хазара Ахамтимай Фадал Нацию музей лекцита бакастысты Россия гуаждыта. Вдунна республикама арсавдысты дуабуны амгудма амасын фадату дзанис небесте аламет тагдер бенеттиме базунгававынен. Սպերդես ամակտյաբերնա Ռեսպուբլիկա Մարցածյան Արմավիրը տեխնիկոն կոլեջը ախորգանչտը դելեգացի Գլեբավա Քսանայ Սարգլավդայ Մայու կլուբ Կավկազնա Յումյակ խազարը կուխտարյակ կանակդար Սպերդեսամ ամաֆնտես ամակտյաբերևոդուն Ռեսպուբլիկայի նացիո մուզեյ բակաստսը լեկցիտա ախամտեմատալ Նարթեյբաս ամակավկազնա Յումյակ խազար կուլտուրա ամատրադիցի թողվլտը С ними также приезжает начальник отдела архивного управления Краснодарского района Чульской Александр Иванович. Он также во главе с другими делегатами тоже будет читать лекции. Будет свободным, любой желающий может прийти в Национальный музей, также в колледж и прослушать эти лекции. Բեկոյթալեսային խաստամ գասկավարասյա գուաժտան սազար դիս խինվալը բիրապրոֆիլում կոլեջի մինավարտի մաֆին բալեն հավտամոսն ռավ дис սնաբաստը фин тогдар բնատտամ В свою очередь мы их тоже ознакомим с культурой и традицией нашего края, ознакомим поближе с экспонатами музея. Также мы планируем им организовать маленькую экскурсию по нашему городу. Վրասյոք դելեգացիու անգտանա Ռեսպուբլիկայի ֆաուձստը դուաբունը ախամոձալ տակաս կաննց խալարադուն ամակուլտուրում բոստինա տարավարախ կաննան Սոչիտվաճ իմակուձեյ թազամատր սոյթը զարիմա ինվարմացուն ռավախտ աբուն Ахамедистene информацион службе басете гундурмаджета албундерна сардуазат хурс хаберте федемал народун фильм балдне эфира.